Sa panahon ni Jesus, mga igsoon, common nila kaniadto sa ilang dapit nga makakita og mga buta nga gasuroy-suroy sa ilang merkado, sa ilang mga plaza, sa ilang mga public places. Murabag, sa panahon ni Jesus, dili na ikatinga nga daghang mga buta o mga hap diya sa ilang palibot. Sabot mo hap, lahi man ang hap o buta, murag na kalainan. Kaya na ba ubang hap-hap nga makakitag binuwanon? No? Napoy ubang mga yung nahap makakita og murag anino. But kining sa Ebanghelyo karon buta. Bartimeo angan. Nganong ginganlag Bartimeo kay Bar anak ni Timeo, buti pasabot anak ni Timeo. Mao man sa Ebanghelyo karon. Unya makita nato sa Ebanghelyo karon nga kining butaha dili tikad. Kasabot mo tikad. Sa may tikad. Tikad man na sa iyahang sa una pa. Og tikad gani kanabang buta sukad sa una pa, no? Sukad pagkaanak. Mo man tikad. Sa Ebanghelyo karon, ingon ba ninhi ang buta magtutudlo gusto unta ko nga makakita pag-usab. So maklaro nimo sa Ebanghelyo nga kining butaha di ay di buta sa una. Kay ingon man sa gusto ko makakitag utro. Di ini buta sa una. Unya na hinabo nga siya nabuta. Mao man ay sakit nga kasinatian. Kana bitaw makakita ka una, tinggad imong pananaw unya mahap ka, unya mabuta nga numan. Naamang kay sense of comparison. Di ba parihaan ng mga igsuon nato nga buta sukad sa gamay pa nga wa man sila makakitag say kalibutan. Mo nga di sila makakita og di nila matandi ang ilang kasinatian sa wa pa sila mabuta o karon nga nabuta na sila. Mga sakit kadto palandungon ng tao nga makakita daan una nabuta. Mauning dinhi sa Ebanghelyo karon. Nabuta si Bartimeo. Nga naman nga daghan mang mga buta dito sa lugar ni Jesus sa iyang panahon. Matod sa mga magtutudlo sa balaod o magtutudlo sa Biblia, mga Bible scholars, duha ka mga rason nganong daghan ang mahap o mabuta sa panahon ni Jesus dito sa Israel. Primero, nihit og tubig. Sa lugar nga natawan sa atong Ginoong Hesukristo, nihit og tubig nga mainom. Ang ilang saligan kaniadto sa karaang panahon atabay. Ana sila mukaos og tubig nga imnon, ana sila mukaos og tubig nga isabaw sa ilang mga pagkaon, ana sila mukaos og tubig nga ipainom sa ilang mga hayop. Ang ilang gisaligan kaniadto atabay ra gyud. Mga nihit og tubig. Unya sa mga dapit nga nihit og tubig matod sa mga Bible scholars, of course, poor ang hygiene. Sa lugar nga natawhan sa atong Ginoong Hesukristo, uga, na pagka-deserto. Inigkay ba sa hangin, ang abog musod na sa mata o sa mga tabon-tabon, sa mga tao o sa mga bata. Nawa may tubig kay nihit man, sa may mahitabo, lugoron sa mga bata atong kato nga abog sa ilang kalimutaw o sa ilang tabon-tabon. Sa mahitabo, makakot na podog eye infection. Mao nga, matod sa mga Bible scholars, sa panahon ni Jesus sa mga Hudiyo, mo edad ang tawag 55 pataas, daghan anak nila ang di natinggad og pananaw. Diyan mo pa may ay mo, o diyan mo pa may mga unsa pay hygiene nga pagpating-aw sa mata. So mo daghan kaniadto ang mga buta nga gasuroy-suroy sa ilang palibot. Pero kahibaw mo ang mga buta, taas nag-sense of hearing. Kabantay mo? Kamo, taga-balilihan manjud mo, kahinumdo mo atong bagtingiro na to sa una, atong bagtingiro na to sa una, nga musaka diha nga, jamoy mo alalay, katuod siya sa pag-agi ng hagdan nga spiral. Niya, makabagting siya, sa to iyangan? Atong bagtingiro? Oh, mo kabagting to siya, makanaog, makasakaway mo agak. Unya,
pakuanon to nimo kwarta pahikapon kaila si jag unsay 500, unsay usang gatos, unsay 50, unsay 20. Ingana ang mga buta. Taas na silang sense of hearing. Maayo na sila maniid. Kadaghang mga buta nga maayo mo sista, maayo mo gitara, maayo mo tukar og organ. Sa katedral sa una diha may organista si nung uni o claret namatay na buta. Pero makatukod og choir. Ngano man taas ning buta og sense of hearing. Dinhi sa ebanghelyo karon ang buta hinghangyo sa Ginoo gusto ko mo makakita og utro. Ngano man sa atong kinabuhi mga igsuon, daghang mga panahon nga tin-aw unta atag mata. Daghang mga panahon nga tinggad unta atag pananaw pero mabutaan ta. Mao ni kalamidad sa kinabuhi. Og sakit nga palandungon nga usa ka tawo tinggad untag pananaw pero nabutaan. Di man sakit kaayo ang mabuta kay daghan mga buta nga nakakita sa kamatuoran. Pero naay mga tawo nga hait untag tinan-awan, way diferensya pananaw pero nabutaan. O kinahanglang makakita pag-usab. Sa kalibutan nato mga igsuon, daghan ang mga butang nga makapabuta nato. Mabutaan ta. Una, sa kalibutan nato karon mga igsuon, naa ang gitawag og culture of instants. Kana bang gipatuo ta sa kalibutan labi na ang mga bagong tubo, ang mga batan-on nga sayon ang kinabuhi, easy life. Bisan og kahibaw ta, nasayod ta nga lisod ang pagpakabuhi sa kalibutan. Unsa may example aning culture of instance kining kultura sa pagpakasayon, makita na nato sa atong kalibutan karon. Tanawa karon kanunay instant. Instant noodles, instant coffee, instant soup. Pero karon di na magkakinahanglang magsuso og manok aron makahigop kag sabaw og manok. Daghan na mga cubes karon nga ilunod nimo ang sabaw mura na kagaihaw og manok. Di ba? Di na ka magsusaguan na mag-ihaw og manok, tig-ihaw mo kog manok sa una. Magugawon pa nimo, napay bunlan, imuha pa ng kuhaon ng kinaon aning bunlan. Ajak putlan pa nimo kigo, na napay tinai ato say mo hibos potong iti ana mo sagol pa sa unod. Dugay pa ka makakaon. Pero karon instant na. Karon ug gusto ka mo higop og sabaw di na ka kinahanglang mag-utan. Nanay mga gipangpakaron nga inig pabukaw nimo sa tubig mura na kagautan. Instant. Instant coffee pananglitan. Kahayahay karon so sa doon nakaadon na kay dispenser, inigunting ni mo 3-in-1, patungod sa dispenser, kape na. Sa una, so kabuhion ka, mukutang pagkauna ana pagka makahigop og kape, no? Limang ka maglusok pagkagmais, imo pa tong asangagon, imo pang lubkon tong sinangag, mag-init pagkag tubig, mangadso pagkagagipo, kay mo po kay kadso, sa imong silingan, pabukawon pa nimo. Ini ka bukaw sa imong kape wa na kay panimuot no. Kurot na kasi imong kabuhi. Pero karon instant kultura sa pagpakasadyon. Para kung karon kasadyon anang remote control. Naka sa imong kwarto gahayad-hayad ka, mag-switch ka sa remote sa TV o sa aircon, di na ka mutindog o muduo ato imong TV. Sa una kay numdum atong TV na tong karaan nga napay bajanana, murag abli-abli pa murag kabinet, na black and white pa jud. Napay liso nga mubuto iniglubag na to, di ba? Kanumdum mo na. Kanumdum pa nimo, no? So pay antina po kapuliki paputag lubag kay uwa mawa atong tao atong TV, no? Patagakan ta usay baig lapinig kay si taglubag atong antina kay aron makakita ang tao nga black and white. Pero karon kinasinawanan na atong mga TV, sinaw pa sa atong mga naong, no?
Pero taliwa sa culture of instance nga gitudlo sa kalibutan, magbantay ta. Kay basig mabutaan ta sa usa ka sayop nga panghunahuna nga sadyon ang kinabuhi. Unsa di ra ba sadyon ang kinabuhi? Kay ang kinabuhi kinahanglan og sakripisyo. Culture of instant. Magbantay tak mabutaan ta ning culture of instant. Mga young people, mga batanon nga nanimba din hikaron, ang kalibutan gatudlo nato o culture of instance nga gipatuo ta nga sayon ang kinabuhi. Pero dili di ay pagbantay unyang mabutaan ta nining maong culture of instance. Ikaduha, nga usahay makapabuta nato diya sa kalibutan, kining gitawag og culture of fake news. Kita nga naa kanunay sa social media, kita nga kanunay nga naa sa Facebook, magbantay ta. Kinahanglan kamaot ang muhagpat. Kinahanglan kamaot ang muhagpat og unsay mga balita sa Facebook, og sa YouTube, og sa internet. Kay dili tanan nga gipang-upload diha kamaturan. Naay daghang fake news karon bisag asa. Unya sa kalibutan nato karon di na ta kahagpat, di na ta ka-segregate unsay tinuod ug unsay kamaturan ug unsay fake. Bisag batasan gani sa atong silingan maglibog ta usay fake ba og di. Naana ang gitawag og culture of fake news. Mga makabasa gani kag usa ka butang sa Facebook, tan-awa na una adlaw katuo diretso. Ako bitaw ka na mag-scan ko sa Facebook kanang tambawg diabetes, muna-munang daghana. Di maihap hashtag pakpak og saging nasa Facebook, tambaw og diabetes. Hashtag gamot og tambis, tambaw og diabetes. Madugay ani magsangag na lamtag baas ani kay nasa Facebook at tambaw og diabetes. Pero kinahanglang kamao ta mo hagpat. Kay unyag mabutaan kita. Daghan ang makapabuta sa tao. Usahay ang makapabuta nato ini atong mga pagbati. Usahay ang makapabuta nato kining atong sayop nga panghunahuna. Kay bao ba mo karon mga igsuon, daghan ang mga bahin sa kalibutan karon, labi na sa Europe o sa ubang bahin sa atong kalibutan. Gakadaghan karon ang mga batanon nga di na ganahan magminjo. Naay mga survey, naay mga statistics nga naay mga parokya karon sa lain-laing bahin sa kalibutan nga sa usa ka tuig duha or tulo ray magpakasal. Ngano man gatuo ang ubang magkadaghanan sa mga batanon karon nga magminyo ko makompromiso akong kinabuhi, mamiserable ko kay unyag makabana ko irresponsable, makaasawa ko way hinungdan. Nga say ubang preference sa mga bagong tubo karon, di na sila magminyo. Magpaanak na lang sila usa ka buok or magnganak og usa ka buok, di na ko maminjo. Kag maminjo ko, magapos ko ug mataza ko sa usa ka kinabuhi nga mo'y makapamiserable sa akong pagkabutang. Sus paitag nga na ng mentalidad nato asa naman atong value sa family. Ba't na sa kalibutan? O kana mo'y makapabuta sa uban natong mga igsuon. Paningkamot nga di ka mabutaan. Kay sayang og tinggad tag kalimutaw, maayo tag pananaw, pero nabutaan ta. Mo nag-ingon ni Bartimeo karon sa Ebanghelyo, Ginoo, magtutudlo, gusto kong makakitag utro. Karon sa atong kinabuhi, samay nakapabuta nato. Ako nga pari o kitang tanan nga katawhan sa Dios. Hunahuna pamalandungi, samay nakapabuta nato karon. Nabutaan bata sa ato nga garbo? Nabutaan baka kita sa atong bahandi? Ayaw pagpakabuta.
Basi ka na sige ni mong pangadyo kwarta, o palanahan ka kanunay.